أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جملوں کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلا، میم زبر ما، ثا زبر ثا، مثا، لام الف دو زبر لن، مثلا، حدث، حا زبر حا، دال زبر دا، حدا، ثا دو زیر ثن، حدث، آلہتن، الف کھڑا زبر آ، لام زیر لی، ہا زبر ہا، آلہا، تا دو زبر تن، آلہتن۔ یہاں پہ آپ نے غور کیا ہوگا، یہاں پہ کھڑا زبر آیا ہے۔ کھڑا زبر جہاں پہ ہوتا ہے اس کو دو حرکت لمبی آواز کھینچ کے طویل پڑھنا چاہیے۔ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کھڑا زبر دو حرکت طویل آواز لمبی آواز ہوتی ہے، جیسے الف کھڑا زبر آ، یہ ہے دو حرکت کی آواز۔ انگلش میں آپ کہیں گے 2 counts، 1 2 counts، دو حرکت کی آواز۔ اس کو لمبی آواز طولانی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف کھڑا زبر آ، لمبی آواز کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ باقی اس کے بعد والے حروف میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ لمبی آواز نہیں ہے، یہاں چھوٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ لیہتن، لیہتن، فوراً آپ پڑھیں گے چھوٹی آواز میں۔ آپ غور کیجئے، لام زیر لی، ہا زبر ہا، تا دو زبر تن، لیہتن، لیہتن، یعنی یہ چھوٹی آواز ہو گئی۔ الف کھڑا زبر آ، آ، لیہتن، آلیہتن، آلیہتن۔ اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو جملہ درست ہوگا۔ آلیہتن، آلیہتن۔ اور کیا آپ نے؟ ایک دفعہ دوبارہ میں ہجے کے ساتھ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ الف کھڑا زبر آ، لام زیر لی، ہا زبر ہا، آلیہا، تا دو زبر تن، آلیہتن، عشرتن۔ یہ چھوٹی آواز ہے، ایک حرکت کی آواز ہے، اسی لیے تیزی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ عشرتن، عین زبر ع، شین زبر شا، را زبر را، عشرہ، تا دو پیشتن، عشرتن، سفرتن، سین زبر سا، فا زبر فا، را زبر را، سفرا، تا دو زیر تن، سفرتن، برارتن، با زبر با، را زبر را، را زبر را، برارا، تا دو زیر تن، برارتن، سینتن، سین زیر سی، نون زبر نا، سینا، تا دو پیشتن، سینتن، فجرتن، فا زبر فا، جیم زبر جا، را زبر را، فجرا، تا دو پیشتن، فجرتن، احدن، الف زبر آ، حا زبر حا، دال دو پیشتن، احدن، کفوان، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو الف دو زبر ون۔ آپ نے غور کیا یہاں پر، واو الف
दो ज़बर वन, कुफुवन, नुसुकिन, नून पेश नू, सीन पेश सू, नुसु, काफ दो ज़ेर किन, नुसुकिन, तमरुन, ता ज़बर ता, मीम ज़बर मा, तमा, रो दो पेश रुन, तमरुन, नखीरतन, नून ज़बर ना, खा ज़ेर खी, रा ज़बर रा, नखीरा, ता दो ज़बर तन, नखीरतन, सुलुसिन, ता पेश सू, लाम पेश लू, सुलु, सा दो ज़ेर सिन, सुलुसिन, हसनतुन, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, नून ज़बर ना, हसना, ता दो पेश तुन, हसनतुन, तुराबन। यहां देखें आप, ता पेश तू छोटी आवाज है, रा खड़ा ज़बर रा लंबी आवाज है। कितनी लंबी आवाज है? दो हरकत की उतनी लंबी आवाज है। गौर किया आपने? तू छोटी आवाज है, इसका मतलब यह है फौरन आप दूसरे हर्फ की जानिब जाना चाहिए। तुरा तुरा, गौर किया आपने? यानी छोटी हरकत की आवाज का मतलब यह है इमीडिएटली, फौरन दूसरे हर्फ की तरफ चले जाए, और दूसरा हर्फ लंबी आवाज वाला है, तुराबन। मैं हिज्जे करता हूं, ता पेश तू, रा खड़ा ज़बर रा, तुरा, बा अलिफ दो ज़बर बन, तुराबन, अलक़तिन, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, क़ाफ ज़बर क़ा, अलक़ा, ता दो ज़ेर तिन, अलक़तिन, दानियतुन। यहां पे आप गौर करिए, दाल अलिफ ज़बर, ये जो अलिफ है, अलिफ अलिफ अगर ज़बर के साथ आ जाए तो इसको लंबी आवाज के साथ पढ़ना चाहिए। दोबारा मैं आपको अर्ज करूं, गौर से यहां पर देखिए, अलिफ के साथ अगर ज़बर आ जाए इसको लंबी आवाज के साथ पढ़ना चाहिए। दो हरकत लंबी आवाज के साथ पढ़ना चाहिए। आने वाले इसके बाद के लेसन में आपको यह सबक तफसील से आएगा, जिसमें हम समझाएंगे कि कहां पर लंबी आवाज के साथ पढ़ना चाहिए। यहां देखिए, दाल अलिफ ज़बर दा, लंबी आवाज। कितनी लंबी आवाज? दो हरकत की उतनी लंबी आवाज आपको पढ़ना है। दाल अलिफ ज़बर दा, नियतुन, नियतुन छोटी आवाज है, यहां पे एक हरकत की उतनी आवाज है। यहां लंबी आवाज नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि नून ज़ेरनी, या ज़बर या, ता दो पेशतुन, नियतुन, ये छोटी आवाज है, इसीलिए फौरन आप इसको पढ़ना होगा। दाल अलिफ ज़बर दा लंबी आवाज है, दो हरकत दा, दो हरकत लंबी आवाज है। नियतुन छोटी आवाज है, तो लिहाजा दानियतुन ये लंबी आवाज, नियतुन छोटी आवाज, दानियतुन। इस तरह आप कुरान मजीद में भी पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले लेसन में इसका मतलब समझाऊंगा। दानियतुन, कफरतिन, काफ ज़बर का, फा ज़बर फा, रा ज़बर रा, कफरा, ता दो ज़ेर तिन, कफरतिन। उसके बाद लुमज़तिन, लाम पेशलू, मीम ज़बर मा, जा ज़बर जा, लुमज़ा, ता दो ज़ेर तिन, लुमज़तिन। आइए हम सब मिल करके एक दफा इसको पढ़ेंगे और आप भी साथ साथ दोहराइए। मसलन, मसलन, मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा,
سا زبر سا سا زبر سا مسا مسا لام الف دو زبر لن لام الف دو زبر لن مثلا مثلا حدث حدث حا زبر حا حا زبر حا دال زبر دا دال زبر دا حدا حدا سا دو زیر سن سا دو زیر سن حدث حدث آلهة آلهة الف کھڑا زبر آ الف کھڑا زبر آ لام زیر لی لام زیر لی ہا زبر ہا ہا زبر ہا آلہة آلہة تا دو زبر تن تا دو زبر تن آلهة آلهة عشرة عشرة عین زبر ع عین زبر آ شین زبر شا شین زبر شا را زبر را را زبر را عشرة عشرة تا دو پیشتن تا دو پیشتن عشرة عشرة سفرات سفرة سین زبر سا سین زبر سا فا زبر فا فا زبر فا را زبر را را زبر را سفرا سفرة تا دو زیر تن تا دو زیر تن سفرات سفرة برارات بررة با زبر با با زبر با را زبر را را زبر را را زبر را را زبر را برارا بررة تا دو زیر تن تا دو زیر تن برارات بررة سینتن سینة سین زیر سی سین زیر سی نون زبر نا نون زبر نا سینا سینا تا دو پیشتن تا دو پیشتن سینتن سینة فجرتن فجرة فا زبر فا فا زبر فا جیم زبر جا جیم زبر جا را زبر را را زبر را فجرا فجرة تا دو پیشتن تا دو پیشتن فجرتن فجرة احد أحد الف زبر آ ألف زبر آ حا زبر حا حا زبر حا احا أحا دال دو پیشتن دال دو پیشتن احد أحد کفوا كفوا کاف پیش کو کاف پیش کو فا پیش فو فا پیش فو کفو کفو واو الف دو زبر ون واو ألف دو زبر ون کفوا كفوا نسکن نسكن نون پیش نو نون پیش نو سین پیش سو سین پیش سو نسو نسو کاف دو زیر کن کاف دو زیر کن نسکن نسكن تمرن تمر تا زبر تا تا زبر تا میم زبر ما میم زبر ما تاما تاما را دو پیش رن را دو پیش رن تمرن تمر نخیرتن نخيرة نون زبر نا نون زبر نا خا زیر خی خازر خي را زبر را را زبر را نخیرا نخيرة تا دو زبر تن تا دو زبر تن نخیرتن نخيرة ثلثن ثلث ثا پیش ثو سابسو لام پیش لو لام پیشلو ثلو سلو ثا دو زیر ثن سادو زر سن ثلثن ثلث حسنتن حسنة حا زبر حا حا زبر ها سین زبر سا سين زبر سا نون زبر نا نون زبر نا حسنا حسنة تا دو پیشتن تا دو پیشتن حسنتن حسنة ترابن ترابا تا پیشتو تا پیشتو را کھڑا زبر را را کھڑا زبر را ترا ترا با الف دو زبر بن با الف دو زبر بن ترابن ترابا علقة علقة عین زبر ع عين زبر ع لام زبر لا لام زبر لا قاف زبر قا قاف زبر قا علقة علقة
تا دو زیر تن تا دو زیر تن علقة علقة دانية دانية دال الف زبر دا دال الف زبر دا نون زیر نی نون زیر نی یا زبر یا یا زبر یا دانیہ دانیہ تا دو پیش تن تا دو پیشتن دانیتن دانیتن کفرتن کفرتن کاف زبر کا کاف زبر کا فا زبر فا فا زبر فا را زبر را را زبر را کفرا کفرا تا دو زیر تن تا دو زیر تن کفرتن کفرتن لمزتن لمزتن لام پیش لو لام پیش لو میم زبر ما میم زبر ما زا زبر زا زا زبر زا لمزا لمزا تا دو زیر تن تا دو زیر تن لمزتن لمزتن آئیے ایک دفعہ بغیر ہجے کے پڑھتے ہیں مثلا مثلا حدث حدث آلہة آلہة عشرة عشرة سفرة سفرة بررة بررة سنة سنة فجرة فجرة أحد أحد كفوا كفوا نسك نسك تمر تمر نخرة نخيرة ثلث ثلث حسنة حسنة ترابا ترابا علقة علقة دانية دانية كفرة كفرة لمزة لمزة. اسی کے ساتھ میں آج کے درس کو مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، پروردگار عالم ہمیں روز محشر جب اٹھائے گا تو ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.